তিনি স্রাংশাল ওংখা ন্যাশনাল डेन्टिस्ट डे तिनि साल रक्षावै प्रागना भवनाव कासे पान्दा खलायजाखा फिल्डनै जिब्रै डेन्टिस्ट रगनि मालायमुं पान्दा खलायजाखा नेशनल हेल्थ मिशन त्रिपुरा नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ब्रांच खबै इंडियन डेंटल एसोसिएशन नि चाइटक मुंबाई अ पान्दा खलायजाखा पान्दानो चेंगसिरि नांगै मानजागिखा त्रिपुरा हास्नि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगियो दंग हास्ते चीफ सेक्रेटरी किरण गीते खबै नेशनल हेल्थ मिशन ने हास्ते मिशन तांगफांग साजो वाहिद तैतंग कुबने जुदा जुदा डॉक्टर अरसालनि पान्दानो रक्षावै कक नारक थानिवा हास्तेनि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बसाका कदगमा साक कलम तैखि बिमानि यागुलो हास्तेओ डेंटल सर्विस रूल्स चेंगसबै रोजाखा अबहाय डिसिप्लिनो मुंसापनो सर्विस रूल्स खलायजागियाखौ ताबुक सागजरा शाक नायनै डॉक्टर रत्न कक गजार थानियो मन्त्रिग्रा बसाका शाक शाकनो लोकरगनि बसकांगो बाचारिना हिंके शाक बाय थांबो सामुं गोबां खलायनानै नांनाय हिंकेसे लोकरगनि सामो बाचाय चुबाय माननानि मन्त्रिग्रा बतै बसाका लोकरगनि थिनांगो बुआ बेलायखे नांगकमानि प्रॉपर ब्रशिंग सिस्टम रिक्सावै बुआ रगनो फुइतन खाहिंके 70% बेमार बेमुक अरनो करेंगै थांगो बुआ रगनो जेसक मानसाक साफसुथ्रा खलायै सालब्रो ब्रास खलायनानि कक गजारखा हास्तिनि मन्त्रिग्रा त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बतै बसाका साकनि बेमार बेमुकनो सिन्नानि बागै स्कैनिंग बो खलायनानि बेलायखेनो नांगोगो आबुनि बागै आईजीएम साखामनोगो 2018 बिसुओ इको कार्डियोग्राफिकनि शेप चेंगसवै रोजाकमानि मन्त्रिग्रा बतै बसाका जेसक गोबां स्कैनिंग खलायजागनाय आसुकनो बेमार रग रमजाक बायनाय कोविडनि जरावबो अबाहायकिनो बेमार गोबां रमजाकमानि एड्सनि बेमार रमजाक थानियावबो स्कैनिंग नांगौ हिसाका मन्त्रिग्रा স্ক্রিনিং দরকার স্ক্রিনিং যত বেশি হবে আরো জানা যাবে তো এই স্ক্রিনিং এর জন্য আইজিএম হাসপাতালে 2018 সাল থেকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে এবং আরবিএস এর মাধ্যমে সে চিকিৎসা এখন পাচ্ছে এই যে শিশু স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং আরো যত বেশি আমরা দেখেছি যখন কোভিড এর সময় যত বেশি স্ক্রিনিং হবে তত বেশি কিন্তু বেরিয়ে আসে এক্স্যাক্টলি সেই এখানে আমরা নিজেরও জানি না whether I have been attacked by HIV or not HIV এর উপসর্গ বোঝা যায় HIV এর জন্য যত স্ক্রিনিং করা যায় তত বেশি আমরা বুঝতে পারবো তো স্ক্রিনিং খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই HIV যখন ঠিক সময়ে যখন ধরা না পড়ে আমরা যদি ডায়াগনোসিস না হয় আলটিমেটলি এইডস হয় আর এইডস হলে আপনারা জানেন তো এই বিষয় নিয়ে আমরা বিশদভাবে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন আমরা করি अमालमुंग पांदव त्रिपुरा हास्नि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा कक नारकमानि हाय जुदा जुदा डेन्टिस्ट रग बाहायनो कक नारखा तै बुआनि बेमार बेमुगनि बाहायके हाकसाल तंगनानि नां आबरनो तैबो ककलाम सालायखा স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরায় থাকে শুধু লংতরায় কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় চাই শুধু লংতরায় লংতরায় গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট
যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।